Pinasahi nga operasyon ang gilunsad sa kapulisan sa Santa Ana Police Station ni atong Valentine's Day. Sanglit inay warrant of arrest o search warrant ang dala apan balons ug bulak ang bitbit sa mga personahe. Kini aron supresahon ang 5 ka mga single mom nga pulos mga residente sa barangay 31-D, Davao City. Di nalakip kini sa harana para kay ina nga usa ka programa nga gilunsad sa Police Station 1. Tumong sa mga programa nga mahatagan og pag-ila ang 5 ka mga single mom sa ilang kusog, sakripisyo ug walay kondisyon nga pag-amuma ngadto silang mga anak. Diin mamahimo silang ehemplo ug inspirasyon diha sa ilang komunidad. In the heart of changing lives, ako si Brigada Julius Pacot alang sa 93.1 Brigada News FM Davao, the Music and News Authority.